Om Swastiastu. Hello everyone, my name is Iputu Indra Andika. I'm a student at Warmadewa University, Faculty of Economic and Business, Accounting Study Program with NPM 008. Alright everyone, we will go to the Learn Unit 7 from the Business English. The title of Unit 7 is Describing Change, artinya menggambarkan perubahan. Pada materi pertama, yaitu Present Continuous Tense. Present Continuous Tense is used to describe an action that is happening at the time of speaking, trend or change, and fixed future plan. Action that is happening at the time of speaking, yang artinya suatu kejadian yang sedang dilakukan pada saat itu juga. For example, you are reading this book, you are studying English grammar, yang artinya kamu sedang membaca buku ini. Kamu sedang belajar grammar Inggris. Trend or change atau perubahan. For example, more and more people are shopping online. Our company is targeting younger segment. Fixed future plan atau rencana. For example, we are attending the conference next week, and I am meeting my client tomorrow. But remember this very important, that is describing fixed future plan. We use adverb of time. Adverb of time tell us when an action happen. Example, tonight, tomorrow, in today, the day after tomorrow, next week, next month, and next year. Present continuous tense sentence parents are as follow. Yang artinya pola kalimat dari present continuous. Yang pertama ada subject I plus to be am plus verb ing plus object. Yang kedua ada subject you, we, they plus to be-nya are plus verb ing plus object. Note that third person singular he, she, it used to be is. Subject she, he, it plus to be is plus verb ing plus object. For subject I, you, we, they, dalam bentuk afirmatifnya yaitu I am reading, you are reading, we are reading, they are reading. Kemudian jika diubah menjadi bentuk negatifnya yaitu I'm not reading, you are not reading, we are not reading, they are not reading. Dan dalam bentuk interrogatifnya menjadi am I reading, are you reading, are we reading, are they reading. For third person singular, subject she, he, it, dalam bentuk afirmatifnya menjadi she is reading, he is reading, the currency it is weakening, di mana kata the currency mengacu pada kata it.
Kemudian, jika diubah ke dalam bentuk negatif, menjadi she is not reading, he is not reading, it is not wakening. Dan jika diubah ke dalam bentuk interrogatif, akan menjadi is she reading, is he reading, is it wakening. Vocabulary. Gerund is used to form present continuous tense. Gerund is based from verb plus ing. Example, walking, studying, and delivering. We can simply add ing after most verbs. However, there are special rules for some verbs. Verbs end in a, remove the a and add ing. Dimana jika kata kerja berakhiran huruf e, maka dihapus dan ditambahkan verb ing. For example, write menjadi writing, make menjadi making. Selanjutnya, verbs end in ia, change to y, and add ing. Jika kata kerja berakhiran ie, diganti menjadi y dan ditambah verb ing. For example, die menjadi dying, lie menjadi lying. Kemudian, verbs ends in consonant plus vowel plus consonant, double the last consonant, and add ing. Dimana huruf akhiran pada kata kerja digandakan dan ditambah verb ing. For the example, stop menjadi stopping, run menjadi running. Practice 1. Put dash word based on their categories in the column, then change them to gerund. Pada praktik 1, kita diminta untuk mengelompokkan kata-kata yang sudah disediakan ke dalam kolom yang benar dan diubah menjadi present continuous tense. Yang pertama, verbs end in a. Contohnya, date menjadi dating. Contoh lainnya seperti make menjadi making, have menjadi having. Yang kedua, verbs end in ia. Die menjadi dying. Contoh lainnya seperti lie menjadi lying, and tie menjadi tying. Lalu yang ketiga, konsonan plus vowel plus konsonan, double the last konsonan. Contoh seperti kata stop menjadi stopping. Contoh lainnya, kata get menjadi getting, plan menjadi planning. Dan yang terakhir, unchanged based from. Contohnya seperti kata fly menjadi flying, study menjadi studying, go menjadi going, speak menjadi speaking, and listen menjadi listening. Nah, selanjutnya praktik 2. What are those people doing? Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan orang tersebut pada gambar. Contoh yang pertama yaitu he is typing on a computer, yang artinya dia sedang mengetik di komputer.
Yang kedua adalah gambar he is talking on the phone, yang artinya dia sedang berbicara di telepon. Yang ketiga, he is counting money on the table. Artinya, dia sedang menghitung uang di atas meja. Kemudian, yang keempat, he is explaining curve, atau artinya dia sedang menjelaskan kurva. Pada gambar kelima, yaitu they are discussing in a meeting. Artinya, mereka sedang berdiskusi dalam sebuah pertemuan. Gambar keenam menunjukkan they are doing administrasi, yang artinya mereka sedang melakukan administrasi. Pada gambar ketujuh, they are having lunch, atau mereka sedang makan siang. Lalu pada gambar ke-8, she is photocopying the document. Artinya, dia sedang memfotokopi dokumen. Pada gambar ke-9, he is welcoming guests, yang artinya dia sedang menyambut tamu. Dan pada gambar yang terakhir, they are taking a picture together. Artinya, mereka sedang berfoto bersama. Selanjutnya, practice 3. Build a sentence in present continuous tense using given word. Di mana pada praktik ini kita diminta untuk mengubah kata-kata di bawah ini menjadi present continuous tense. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, we visit the headquarters. We di sini sebagai subjek plus to be-nya are, kata visit plus verb ing menjadi visiting. Maka we are visiting the headquarters. Nomor 2, she wear a suit. She di sini sebagai subjek plus to be-nya is, kata wear menjadi wearing. Maka she is wearing a suit. Soal nomor 3, I take the bus to work. I sebagai subjek plus to be-nya am, kata take menjadi taking. Maka I'm taking the bus to work. Selanjutnya, nomor 4, they leave the office. They di sini sebagai subjek plus to be-nya are, lalu kata leave menjadi leaving. Maka they are leaving the office. Dan soal nomor 5, they have a meeting. Yang ini juga sama, they sebagai subjek plus to be-nya are, kata have menjadi having. Maka they are having a meeting. Dan yang terakhir, she talk on the phone. She sebagai subjek, to be-nya yaitu is, talk menjadi talking, maka she is talking on the phone. Next, practice 4. Below are changes that take place over a decade. Complete the sentence with correct word in present continuous tense. Di sini, kita diminta untuk melengkapi kalimat di bawah dengan kata-kata yang benar dalam bentuk present continuous tense. Pada soal yang pertama, more couples blank until they are older before having children. Di sini kata yang tepat yaitu kata white. Nah, jangan lupa kata-kata tersebut diubah menjadi
present continuous tense. Maka dari itu, kata wait menjadi waiting, karena mendapatkan imbuhan verb ing. Maka, more couples waiting until they are older before having children. Selanjutnya, nomor 2, people blank more time checking social media. Kata yang tepat yaitu spend menjadi spending. Maka, people spending more time checking social media, yang artinya orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu mengecek sosial media mereka. Yang ketiga, more and more women blank outside home. Kata yang tepat yaitu work menjadi working, yang artinya kebanyakan wanita bekerja di luar rumah. Soal nomor 4, more people blank in the city. Kata yang tepat yaitu kata live menjadi living. Maka more people living in the city, yang artinya kebanyakan orang tinggal di kota. Selanjutnya soal nomor 5, every day the population of the world blank. Kata yang tepat yaitu increase, ditambah verb ing menjadi increasing. Maka every day the population of the world increasing, yang artinya setiap hari populasi di dunia bertambah. Soal nomor 6, a lot of people blank online. Kata yang tepat yaitu shop menjadi shopping, yang artinya banyak orang berbelanja online. Soal nomor 7, more people blank single. Kata yang tepat stay menjadi staying. More people staying single, yang artinya banyak orang tetap sendiri atau lajang. Nomor 8, more people blank by air. Kata tepat yaitu travel tambah verb ing menjadi traveling. Maka more people traveling by air, yang artinya kebanyakan orang berpergian melalui udara. Selanjutnya, practice 5. Present continuous tense describe action that is happening at the time of speaking, trend or change, and fixed future plan. Decide what each sentence describe. Nah, di sini pada praktik 5, kita diminta untuk menentukan kalimat present continuous tense tersebut termasuk ke bagian yang mana. Langsung saja pada soal yang pertama, I'm having a business trip next week, yang artinya saya melakukan perjalanan bisnis minggu depan. Nah, di sini kata next week menjadi kata kunci yang menyatakan keterangan waktu. Maka dari itu, soal pertama ini termasuk fixed future plan. Selanjutnya, soal nomor 2, you are doing English exercise. Artinya, kamu sedang melakukan latihan bahasa Inggris. Nah, dari kalimat tersebut, tidak ada keterangan waktu dan tidak termasuk trend or change. Maka dari itu, pada soal nomor 2 ini, termasuk ke bagian action that is happening at the time of speaking. Karena merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga. Selanjutnya, soal nomor 3, she is having a meeting tomorrow. Nah, pada kalimat ini, kata tomorrow merupakan keterangan waktu. Jadi, pada soal nomor 3 ini termasuk fixed future plan. Soal yang nomor 4, the city getting more crowded.
Artinya, kota ini semakin lama semakin ramai. Pada kalimat ini, tidak ada keterangan waktu dan tidak dilakukan pada saat itu juga. Maka, pada soal nomor 4 ini termasuk trend or change. Next, soal nomor 5. You are having another presentation after this. Kata after this yaitu setelah ini yang menyatakan bahwa itu keterangan waktu. Maka soal nomor 5 ini termasuk fixed future plan. Selanjutnya, nomor 6. People are using internet to collect information. Kalimat ini tidak ada keterangan waktu dan tidak dilakukan pada saat itu juga. Maka soal nomor 6 termasuk trend or change. Soal nomor 7, I'm leaving the office early. Artinya, saya meninggalkan kantor lebih cepat. Karena dia meninggalkan kantor, jadi dilakukan pada saat itu juga. Maka termasuk ke dalam action that is happening at the time of speaking. Selanjutnya, soal nomor 8, we are discussing about present continuous tense. Nah, pada kalimat ini dilakukan pada saat itu juga. Maka, pada soal nomor 8 ini termasuk action that is happening at the time of speaking. Pada soal nomor 9, people are communicating online. Nah, pada kalimat tersebut tidak ada menyatakan keterangan waktu dan tidak dilakukan pada saat itu juga. Maka, soal nomor 9 tersebut termasuk trend or change. Dan yang terakhir yaitu nomor 10, people are traveling more often. Nah, ini juga sama, tidak ada keterangan waktu dan tidak dilakukan pada saat itu juga. Maka, kalimat tersebut termasuk trend or change. Selanjutnya, reading. Read below text about business transformation and answer the question. Di sini, kita disuguhkan sebuah cerita, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan setelah membaca cerita tersebut. Di sini, saya akan membacakan ceritanya. The title is Adapt or Die. Ability to adapt to change is very important. If a business is unable to change or adjust to current condition, it is likely to be swallowed up by the global giant. In a simple example, such a taxi competition, hotel, to have what happened in Glodok and Mangga 2 Mall. A decade ago, several taxi brands were holding the largest part of the market in Indonesia. But since online taxi platforms such as Uber, Gojek, and Grab established, the market immediately switched. Now Bluebird is starting to embrace Gojek to be able to still serve the existing market. Airbnb.com, a platform for finding residential rental, has successfully snatched 1-star and not-star class hotel markets. Glodok and Mangga 2 electronic centers are also listed as victims. Online shopping platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada are better able to cater to consumer and seller needs and wants. Sellers currently don't need large place in Glodok or Mangga 2 to sell products, especially when the economy is sluggish. Efficiency is needed to survive. Through online platform, of course, seller will avoid space rental and other regular fees. Consumer also don't need to come to offline store for hours just to get one item. It is easier finding and purchasing through application with a competitive price. This is not a war between the big and the small,
but war of creativity and cleverness in utilizing information technology. For example, culinary business. Previously, only large companies were able to provide food delivery service. However, now, small business can also do through GoFood or GrabFood platforms. The conclusion is that the ability to adapt is vital because of dynamic environment and globalization factor. There are guys the need to implement business transformation. Nah, pada pertanyaan yang pertama, can you mention another example of industry where business landscape has changed dramatically? Artinya, kita diminta untuk memberikan contoh yang lain dalam industri di mana bisnis landscape tersebut berubah secara drastis. Another example is the purchase of travel tickets through the app. Then, in the purchase of credit, we can also do it through the app, for example, the SIP and Fast Card app. Next, practice 6. As you already learned the difference between present continuous tense and simple present tense, Unit 4. Fill in the verb in the brackets with the correct from either present continuous or present simple. Nah, jadi materi unit 7 dengan unit 4 ini saling berhubungan. Pada praktik 6, kita disuguhkan beberapa kalimat dan kata. Dan yang diminta untuk mencocokkan apakah termasuk present continuous or present simple. Nah, pada soal yang pertama, yaitu we blank lunch meeting now. Pada kata now yang artinya sekarang, sudah jelas bahwa kalimat tersebut termasuk present continuous tense. Maka dari itu, we sebagai subjek ditambah to be-nya are, have, plus verb ing menjadi having. Jadi, we are having lunch meeting now. Selanjutnya, soal nomor 2, we blank presentation at 1 p.m. Kata 1 p.m. yaitu menyatakan keterangan waktu. Maka dari itu, pertanyaan nomor 2 termasuk present continuous tense. Pada bagian fixed future plan. Jadi, we sebagai subjek tambah to be-nya are, give tambah imbuhan verb ing jadi giving. Maka, we are giving presentation at 1 p.m. Selanjutnya, soal nomor 3, he blank at the moment. Kata at the moment merupakan aksi yang terjadi sekarang atau pada saat itu juga, yang termasuk present continuous tense. Maka, he sebagai subjek, to be-nya yaitu is, type menjadi typing. Maka, he is typing at the moment. Yang keempat, she blank for her right now. Kata right now mengacu pada aksi yang terjadi pada saat itu atau sekarang. Maka dari itu, soal nomor 4 termasuk present continuous tense. She sebagai subjek, to be-nya is, wait menjadi waiting. Maka, she is waiting for her right now. Dan contoh yang saya jelaskan yang terakhir yaitu soal nomor 5. It blank late, we must go now. Kata now sudah jelas mengacu pada present continuous tense yang artinya sekarang dan termasuk bagian action that is happening at the time of speaking. Maka it sebagai subjek, to be-nya is, get menjadi getting. Jadi it is getting late, we must go now. Nah, pada practice yang terakhir yaitu practice 7. Describe change at your workplace, school, or society.
di mana pada praktik ini kita diminta untuk mendeskripsikan perubahan yang ada di sekitar, seperti di tempat kerja, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Nah, sekian video penjelasan unit 7 tentang describing change dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.